خلق الإنسان من سقر خير البرية من عرب ومن أجم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ama imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita pembina Masjid Jami Nurul Akbar Al-Ustaz Haji Aka Jalani, yang sama-sama kita hormati Ustaz Saifuddin Abdullah, segenap pengurus Masjid Jami Nurul Akbar, wabil khusus remaja Islam Masjid Jami Nurul Akbar atau Risma, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya, termasuk kita yang masih istiqomah terhadap ajaran sunnah-sunnah beliau. Semoga beliau dapat memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di kemudian kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan adik-adik Risma, alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang tertanam di dada kita, sehingga kita bisa hadir bermuajah, bersilaturahmi di tempat yang suci dan mulia, Baitullah Masjid Jami Nurul Akbar, dalam rangka acara yang mulia pula, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju Baitullah senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang saya hormati, mari kita buka pertemuan kita, ta'lim kita ini, yaitu dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, mantan-mantan pengurus Masjid Jami Nurul Akbar. Semoga beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kedua kita hadiahkan buat saudara-saudara kita, barangkali ada yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga dengan wasilah Fatihah senantiasa Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang ketiga buat kita semua yang sedang mengarungi kehidupan di dunia alam fana ini, senantiasa Allah memberikan kekuatan baik lahir maupun batin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أكنافهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وسر معنا بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا لنحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فجزى بذلك قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا لأني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاشفعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بني من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ورجنا منها مغبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل
من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الوجود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنقرئهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تعودهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى علم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد ربنا وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مدرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نؤمر ننكس في عرفها فلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يوم القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يعجبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها ولم يره وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا آجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأسهاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء الآمنين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا باقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن محمد بن سقاب والشيخ علي بن أبي بكر السكران ثم إلى روح سيدنا قطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس خصوصا إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا
وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. ضرب الله شر المفسدين. أصلح الله أمور المسلمين. ضرب الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. ضرب الله شر المفسدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وأسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه يا أرحم الراحمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلاوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وأمدادنا صاحب راكب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علم الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله تعالى يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين بالبر والبحر أجمعين. أن الله تعالى يسبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين بخير ولطف وعافية. وأن الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين. وأن الله تعالى يجنبها الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن. ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين آمين. ونية حسن الخاتمة إن الله عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمم كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب أثيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ihfazna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di baghin wa min syarri kulli di syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bit taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi manazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi manazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi manazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, anak-anak Risma yang berbahagia, seakidah, seiman, yang senantiasa memperoleh curahan rahmat, kasih sayang Allah, inayah pertolongan Allah, hidayah petunjuk Allah, yang pada akhirnya kita sama mengharap maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kembali di Sayyidul Ayyam, malam Lailatul Jum'ah, kita dapat hadir kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana penuh kekeluargaan,
penuh keakraban di antara kita anak-anak muda dengan bapak-bapak, menyatu dalam suatu wadah di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang mulia di dunia ini kecuali masjid Allah. Masjid Allah. Pada malam hari ini kita berada, bernaung, bersimpuh, beriktikaf di Masjid Jami Nurul Akbar untuk melakukan sesuatu tagarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah melalui yaitulah qiraatul Quran, dengan kita berzikir mengagungkan asma kebesaran Allah melalui yaitulah zikir ratibul haddad, dan ditutup nanti dengan itulah suatu pertanyaan yang bernuansa agama yang mudah-mudahan kesemuanya itu akan mendatangkan manfaat di dalam kita membentuk jati diri kita sebagai seorang muslim yang beriman. Ya, mudah-mudahan ini usaha upaya yang kita lakukan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Modal utama bisa ringan langkah kita menuju masjid dari rumah kita masing-masing, karena ada sesuatu yang sangat kuat untuk mendorong diri kita hadir, yaitulah diberikannya nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Prioritas pertama orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, prioritas utama orang yang memakmurkan masjid, orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya keimanan berat langkah kita untuk masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, iman yang ada dalam diri kita, hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita subur kembangkan. Jangan cukup hanya sampai di sini, terus kita paju untuk lebih meningkatkan keimanan kita yang membuahkan hasil daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, anak-anak Risma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4,5 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyatakan dengan tegas bahwa kondisi umat Islam di akhir zaman, dia melari daripada ulama dan fuqaha. Artinya apa? Dia enggan untuk hadir di majlis taklim, enggak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama. Itu Rasulullah mengatakan 4,5 abad yang lalu. Itu dulu. Kalau kita lihat kondisi sekarang, berarti udah saatnya sekarang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 4,5 abad yang lalu. Rasulullah SAW menyatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumus bisalasati baliyat ulaha yarfa'ul barakati min kasbihim wasaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zalima wasalisu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini disinyalir oleh Rasulullah pada saat itu. Kalau kita padukan dengan kondisi sekarang, ini barangkali saatnya sekarang ini. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun, akan datang suatu masa di mana umat Rasulullah SAW yafirruna minal ulama wal fuqaha. Dia lari, dia enggak mau dekat, dia tinggalkan ulama, artinya enggak mau lagi hadir di majlis taklim, enggak mau lagi mendengarkan suara-suara ulama untuk menyampaikan berita-berita yang sangat penting yang pasti akan dialami nanti di yaumil kiamah. Lari, enggak mau. Maka disinyalir sekarang ini kan majlis taklim di mana saja berada, tapi peminatnya untuk hadir di majlis taklim sudah sangat berkurang. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah 4,5 abad yang lalu itu tidak akan meleset. Kenyataannya sekarang demikian. Jadi umatku di akhir zaman dia akan lari daripada ulama, meninggalkan ulama, artinya dia tidak mau hadir di majlis taklim. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan turunkan 3 bencana. Ini yang harus kita garis bawahi. Bencana yang pertama, yarfa'ul barakati min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada usahanya.
Jadi ada keberkahan usaha yang dilakukan untuk yaitulah kebutuhan hidup di dunia dan akhirat tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya sama sekali. Ya, selalu saja kurang, selalu saja mengeluh dan lain sebagainya. Jadi apa yang akan keberkahan? Itulah kebaikan yang selalu bertambah, itulah keberkahan. Tidak ada lagi itu. Kenapa? Pertama, dia telah melanggar aturan-aturan yang telah diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Yang semestinya kita harus dekat merapat kepada para ulama. Kita harus rajin hadir di majlis taklim untuk mendengarkan nasihat-nasihat, fatwa-fatwa yang sangat berarti yang disampaikan oleh para ulama dalam rangka kehidupan kita sesaat di dunia ini. Perlu kita pembekalan diri. Karena sesuatu amaliyah yang kita kerjakan tanpa disertai dengan ilmu, dikhawatirkan amal sebanyak apapun, kalau caranya tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberadaan ulama sangat penting untuk membenahi diri kita agar kita berbuat, beramal benar caranya untuk melakukannya. Itu kita ketahui kena dengan adanya ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, Allah akan angkat penguasa dari penguasa yang zalim. Yang memimpin kita adalah orang-orang yang selalu menzalimi, ya, menzalimi anak bangsa dan sebagainya. Inilah karena kita jauh dari para ulama. Kita tidak mengerti bagaimana cara mencari seorang pemimpin yang betul-betul akan membawahi yaitulah keberuntungan, kemasyarakatan umat, masyarakat anak bangsa ini. Jadi itu yusallitu alaihim sultanan zalima. Allah akan angkat penguasa yang zalim, yang sangat fatal. Kita ini akan pulang. Ya, kita tidak selama mendiami dunia yang fana ini. Pada suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak punya ilmu, jauh dari ulama, tidak mau hadir di majlis taklim, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Kita akan keluar dari dunia alias mati, meninggal dunia tanpa membawa iman. Alias kita mati dalam keadaan kafir, ingkar, naudzubillah min zalik. Inilah apa yang disenai oleh Rasulullah SAW yang terjadi nanti di akhir zaman. Barangkali saatnya sekarang ini, ya. Makanya anak-anak Risma bekali diri anda sekalian dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama juga ilmu dunia. Karena dunia ini jangan sampai ditinggalkan. Pacu diri anda semua untuk rajin mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena kita hidup di dunia dulu, berhasil ataupun tidaknya kehidupan kita di akhirat, itu amat tergantung daripada kehidupan kita di dunia. Maka ada keseimbangan. Hidup ini harus seimbang antara kepentingan dunia dengan kepentingan hidup di akhirat. Maka orang yang seimbang dalam pendirian, maka dia akan selamat, akan sentosa, senang hidupnya, bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Jadi saya sampaikan, ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak anak-anak Risma yang setiap malam Jumat hadir, ya, di kegiatan malam Jumat. Jadi anak-anak sabun nasai fi taatillah fi ibadillah. Anak muda yang taat ibadah kepada Allah adalah anak muda merupakan satu golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Adalah anak muda yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang yang hatinya terpaut kepada masjid, yang mau memakmurkan masjid, mau meringankan langkah untuk menuju masjid, ya, untuk yaitulah menakmirkan masjid dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Maka bapak-bapak ini pun termasuk daripada satu golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adalah seseorang yang hatinya terpaut bil masjid, kepada masjid. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertahankanlah kebaikan ini selalu sampai kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita. Baik, bapak-bapak, saudara yang saya hormati, sebagai lazimnya kita adakan kuis tanya jawab berhadiah, ya. Sudah siap anak-anak Risma? Insyaallah siap, ya. Ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan ulangan. Jadi untuk memudahkan jawaban daripada anak-anak Risma. Pertanyaan yang pertama, apa tugas hidup kita sebagai manusia?
Kita diciptakan Allah sebagai manusia. Apa tugas pokok kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tugas pokok kita diciptakan Allah sebagai manusia hidup di kolong dunia ini? Ini sudah pernah ini. Apa untuk main-main, hanya sekedar makan, minum, senang-senang dan sebagainya? Ya, Rapi. Ya, itu pinter, Mang. Ya, Rapi ini cerdik, cerdas ini. Yang kakaknya ngiri ntar. Ya, betul. Untuk beribadah, untuk berbakti kepada Allah. Ini, Rapi. Ayo yang lain ngiri dong. Ya, dengki kepada yang macam ini boleh. Gus. Tadi berbicara masalah tugas. Sekarang berbicara dengarkan seksama. Apa peranan hidup kita sebagai manusia? Peran. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia mempunyai peran. Apa peran kita? Ayo Padli. Tadi tugas. Sekarang apa peran hidup kita sebagai manusia? Kita berperan. Apa? Peranan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Ayo. Tanduk. Peranan kita sebagai manusia itu apa? Biar tahu. Ya, namanya siapa? Apa jawabannya? Hah? Ya memang hamba, peran itu tugas, berperan sebagai apa? Saya kasih bocoran. Khalifahullah, apa itu? Khalifatullah. Apa, Mira? Udah lama nggak aktif? Hah? Apa? Sebagai apa? Peran. Khalifatullah. Khalifah. Apa itu khalifah? Hah? Kurang tepat. Ayo, yang lain. Rasulullah wafat. Digantikan dengan 4 khalifah. Apa itu khalifah? Ya, apa? Nah, itu wakil ya. Wakil wakil yang untuk ngurusin dunia ini. Khalifah, masyarakat dan sebagainya. Betul, siapa? Khalifah itu wakil, pengganti wakil. Betul. Ya, lama-lama kan bisa. Ya, namanya siapa? Gemak ya. Gemak. Anda harus waspada. Hidup di dunia ini Anda punya musuh, punya lawan. Lawan utama Anda siapa? Kalau teman lawan. Anda hidup manusia ini ada musuhnya, ada lawannya. Lawan utama siapa? Wira. Ya, Wira udah lama nggak aktif tapi cerdas dia. Setan laknatullah. Betul, ini Wira. Kemana Wira? Sibuk. Jangan tinggal, sesibuk apapun juga Risma jangan ditinggal ya. Iya.
Pertanyaan berikutnya. Menghadapi sesuatu kegagalan. Misalnya Anda tidak naik kelas. Maka yang Anda ucapkan adalah menghadapi sesuatu kegagalan. Misalnya Anda tidak naik kelas. Maka yang Anda ucapkan adalah bukan ngomel-ngomel. Ini nuansa agama. Apa yang Anda ucapkan kalau gagal dalam suatu hal? Nggak naik kelas umpamanya. Jangan. Ayo Badri. Haji, apa Haji? Hah? Gampang. Apa? Kegagalan. Apa yang diucapkan yang pantas bagi orang Islam? Nah itu. Hah? Ya, kencang suaranya. Apa? Nira jangan ngajarin Nira. Gema jangan ngajarin Gema. Ayo apa? Siapa tuh? Siapa? Padli. Padli apa? Itu Anda main gapleh itu. Astagfirullah. Gagal, bukannya dosa, bukannya salah, gagal. Yang pantas diucapkan apa? Apa, Yandu? Itu kehilangan itu. Ayo mati. Banjir bandang itu. Apa hilang? Simpan ya untuk pertanyaan berikutnya ya. Ya, setuju. Simpan. Baik, lanjut. Memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu keadaan yang tidak baik dengan ucapan, sekali lagi, memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu keadaan yang tidak baik dengan ucapan ayo. Anda lihat orang tawuran. Ya, Anda lihat anak sekolah tawuran. Anda lihat apa yang Anda ucapkan. Ini Risma, dengerin. Ada anak sekolah tawuran. Anda lihat itu dengan mata kepala Anda. Apa yang Anda ucapkan? Jangan ikut campur. Apa ya yang pantas Anda ucapkan itu? Kalau ada yang tawuran, Anda lihat itu dengan mata kepala Anda sendiri. Apa yang Anda ucapkan? Ini masalah keimanan ini. Gimana? Lapak? Liwat? Ada? Liwat? Dua yang liwat ya. Selanjutnya. Mengagumi sesuatu ciptaan Allah dengan ucapan. Nah itu. Ya, lanjut. Hah? Masya Allah. Kurang tepat. Apa yang lain? Mengagumi sesuatu ciptaan Allah dengan ucapan. Ya, Padli. Iya, Padli. Subhanallah. Betul, ini. Siapa bilang diajarin? Sini, diajarin Padli. Ya, apa arti subhanallah? Maha suci. Maha suci Allah. Ya.
Pintar ini Fadli. Bisikan dari siapa? Selanjutnya, apabila kita terlanjur berbuat hilaf atau salah, maka ucapkanlah apabila kita terlanjur berbuat hilaf atau salah, maka ucapkanlah gampang. Ayo. Anda ngumpetin HP temennya, lalu berbuat salah hilaf, maka Anda ucapkan apa? Ya, Lando. Iya, betul, Lando, ya. Lama-lama bisa juga, ya, Lando. Bagus. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mula-mula membangun Masjidil Haram? Ya. Tarikh ini. Siapa yang mula-mula membangun Masjidil Haram? Ayo. Yang milahnya dia lanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Yang mula-mula membangun Masjidil Haram. Ayo. Irsyad. Dia ya apa nih? Badri. Yang mula-mula membangun Masjidil Haram siapa? Biar tahu. Masa lewat? Ya, Rapak. Apa Rapak? Ya, Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail. Benar betul. Rapak, jangan ragu-ragu. Ini Rapak. Ya, ini kakak beradik selalu dapat terus nih. Ini Rapak. Oh. Mana temannya si Farel? Lagi keluar. Ya, terusnya. Siapa yang mula-mula mendirikan atau membangun Masjidil Aqsa di Palestina? Siapa? Nabi Rasul. Siapa? Lama-lama bisa kejawab. Ayo mikir. Siapa yang mula-mula mendirikan atau membangun Masjidil Aqsa di Palestina? Nabi? Ayo, siapa? Saya kasih bocoran ya. Ya kasih bocoran boleh. Depannya S. Ya, baik. Iya, Nabi Sulaiman. Ya udah kasih bocoran. Ya betul, sini. Mesti kasih bocoran juga ini. Coba sebutkan satu saja fungsi dari masjid. Satu saja, banyak fungsinya. Satu saja. Bukan substansinya, bukan ya, secara umum, global. Secara global, fungsinya untuk apa masjid? Salah satu. Kalau sholat memang udah umum, udah tahu semua. Itu sholat salah satu kegiatan. Intinya apa? Coba sebutkan satu saja fungsi dari masjid.
Apa? Ya, dalam ini Pak. Ngaji. Untuk ngaji. Untuk ngaji ya. Masuk apa? Itunya yang apa? Umumnya gitu, bukan substansinya ngaji. Untuk kegiatan pendidikan, di dalamnya ada ngaji. Ya udah betul lah sini pendidikan. Ngaji. Kegiatan pendidikan. Ya, deh Pak. Orang yang pantas memakmurkan atau mentakmirkan masjid dalam surah At-Taubah itu ada 4. Innama ya'muru masajidallah titik ada 4 itu. Sebutkan. Prioritas pertama apa? Innama ya'muru masajidallah yang tadi saya pembukaan itu apa itu? Pembukaan saya ngomong. Prioritas yang memakmurkan masjid adalah tadi dengar nggak yang saya ngomong pembukaan? Prioritas pertama orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang baik, Indonesianya percaya. Bahasa Arabnya apa? Indonesianya percaya. Bahasa agamanya? Yang tadi saya sampaikan mukaddimah. Prioritas orang yang memakmurkan masjid adalah bisa. Man amana billah itu apa? Aman itu apa? Amanah. Ya lewat. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Rutin. Di waktu imam selesai membaca suratul Fatihah, kita disunahkan makmum itu bersuara amin. Amin. Mana yang betul? Amin. 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 Pertama amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Yang keempat amin. Mana yang betul? Sekali lagi. Amin. 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 Mana yang betul? Mana yang betul? Ayo tebak aja di antara 4 itu ucapan amin. 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 Mana yang betul? Ayo. Salah nggak apa-apa. Supaya Anda pas mengucapkan amin itu. Yang betul yang mana? Yang artinya ya Allah kabulkanlah. Nol. Wah, ini mayo ayo. Ya, Irsan. Yang keberapa yang betul?
Ya, yang keempat artinya kabulkanlah ya Allah, ya. Betul sini Ustaz. Jadi yang amin hanya 2 harakat, mimnya 2 harakat atau boleh panjang. Betul. Ini satu lagi. Habis. Jadi yang belum dapat. Fajri yang belum nih. Sama makul. Ubay juga belum ya. Ubay udah dapat, Bay. Bay dapat. Udah dapat. Oh, Fajri doang dia. Wah, digabung juga Fajri. Di Pak udah Isat. Semua dapat. Fajri sama Pak Maul. Pak Maul apa? Ya, ilmu tajwid aja deh. Kan udah belajar tajwid kan malam Senin kan? Ya. Apa hukumnya mim mati ketemu mim? Nah, gampang. Apa sih? Gimana? Cepetan. Badri. Jadi pas ya. Ya betul sini. Idgham mimi. Memasukkan huruf mim ke huruf mim. Ya, habis sudah. Terjawab juga. Baik jamaah yang saya hormati, demikian acara yang kita bisa lakukan di Lailatul Jum'ah malam Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus pacu diri Anda Isma untuk lebih mengetahui tentang ajaran Islam, khususnya masalah keimanan dan ibadah. Ya. Ibadah kepada Allah SWT. Agar ibadah kita tidak sia-sia, maka yang sangat penting adalah Anda menguasai ilmu pengetahuan. Ya. Maka hadirlah setiap malam Jumat dan mau menerima nasihat. Ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.